وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء
بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله والله سبحان الله
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحان الله سبحان الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह। आका करीम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। और जिसे कुरान से मोहब्बत है, नबी की नात से मोहब्बत है, वलियों से मोहब्बत है, वो तो सुभान अल्लाह कहते हैं। ये जो बार बार हम कहलवाएंगे इसको अच्छी बात नहीं, यकीन जाने। तो आइए जाफर हुसैन हुसूरी साहब से हुजूर की नात सुनते हैं। बड़े खूबसूरत और बड़े संगीत में डूब कर ये नात पढ़ते हैं। तो आइए ना, इनसे हुजूर की नात सुनते हैं।